So again, thank you very much for accepting our invitation. We know that it's a very important day for you and a very busy day for you. So thank you very much for dedicating time to coming to the Committee of the Regions. And right away, I would give the floor to you to present some ideas on what's so exciting about your day today. Yeah? Thank you so much. Merci beaucoup, and I will start in French. Bon, merci beaucoup, mesdames et messieurs les élus, chers amis. J'ai souvent l'habitude de venir dans cet hémicycle pour présenter le jour de présentation au collège les textes importants devant les co-législateurs et notamment devant le Parlement européen. Donc c'est un honneur de pouvoir le faire aujourd'hui devant le comité des régions et devant les élus locaux sur un texte qui implique très concrètement beaucoup d'entre vous, de vos collectivités, des strates de collectivités, et qui ne réussira que si l'ensemble des collectivités territoriales, régions, municipalités sont à bord. Après une très longue semaine de débat, j'ai eu l'honneur ce matin de présenter la loi sur l'accélération industrielle, qui a aussi à voir avec les marchés publics. J'en dirai un mot à la fin. Et ce texte a pris du temps. C'est pas un hasard, puisque c'est un changement de doctrine pour l'Union européenne. Il traduit un changement où l'Union européenne, l'Europe, assume désormais pleinement une politique industrielle. Les crises que nous traversons, qu'elles soient d'ailleurs géopolitiques, énergétiques ou commerciales, nous ont rappelé une évidence que nous avions parfois oubliée. L'Europe est forte que si elle produit en Europe et si nous avons un tissu industriel coordonné également avec vos collectivités. Sans base industrielle solide, il n'y a pas d'autonomie stratégique, ni de transition écologique crédible, ni de prospérité durable, ni pour nous au niveau européen, dans les institutions, pour créer les dynamiques commerciales que nous devons créer, ni pour vos territoires. Notre objectif est clair, c'est de ramener l'industrie à 20% du PIB d'ici 2035, contre environ 14% de notre PIB industriel aujourd'hui. C'est une ambition économique, mais c'est aussi une ambition territoriale, car l'industrie européenne se construit dans vos régions, dans les bassins industriels, dans les ports, dans les vallées énergétiques, dans les clusters technologiques et dans toutes ces communautés où l'activité industrielle structure l'emploi, les compétences et l'innovation. Face aux subventions massives que nous connaissons, certains concurrents et des distorsions de concurrence qui se multiplient, nos entreprises ne peuvent plus être les seules à jouer selon les règles du jeu que nous nous imposons nous-mêmes. Et donc nous devons rétablir l'équilibre. C'est peut-être ça le principe qu'il faut retenir et les objectifs que vous devez retenir de l'accélérateur industriel qui a été présenté ce matin au Collège des commissaires. Non pas pour fermer l'Europe, mais pour garantir les conditions de concurrence équitables et pour préserver nos capacités industrielles stratégiques. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie économique plus large, renforcer le marché unique, ouvrir de nouveaux débouchés grâce à une politique commerciale active, mobiliser l'investissement et, pour la première fois, assumer cette politique cohérente sur l'industrie. Concrètement, peut-être pour donner les 3-4 grandes perspectives sur lesquelles je souhaitais vous donner quelques informations. Le schéma parlementaire va commencer, le Parlement européen sera saisi du texte, et y compris, vous aurez également un mot à dire sur les conséquences de ce texte. Mais le premier engagement, c'est de soutenir la production européenne lorsque l'argent public est engagé. Ça peut paraître du bon sens dans ce monde, mais lorsque les contribuables européens financent des marchés publics, des aides à l'achat, des subventions, il est assez légitime que les investissements contribuent en priorité l'industrie européenne et notamment la production en Europe. Cette approche concerne plusieurs secteurs stratégiques, les industries à forte intensité énergétique, comme l'acier, le ciment
la chimie, l'industrie automobile, qui je sais est très fortement implantée dans nos territoires et qui sont les secteurs en pleine transformation, notamment l'électrification avec de nouvelles technologies propres, notamment sur les batteries, l'éolien, les pompes à chaleur, les électrolyseurs ou le photovoltaïque. Tout ce scope est pris en quelque sorte dans le nouveau règlement sur l'accélérateur industriel et l'objectif est assez simple, c'est de renforcer nos chaînes de valeur européennes et de développer une véritable filière pour nos territoires. Le deuxième principe, c'est de garantir que les investissements étrangers qui contribuent à notre tissu local viennent réellement entretenir la base industrielle et les chaînes de valeur au niveau européen. L'Europe donc doit rester ouverte aux investissements internationaux et d'ailleurs elle le restera, mais ce sont des investissements qui doivent soutenir les écosystèmes industriels et donc favoriser les partenariats, l'innovation, la recherche. Autrement dit, l'Europe doit être une base industrielle complète avec ses transformateurs, ses sous-traitants, ces équipementiers qui font vivre nos territoires. Troisième accélération qui aujourd'hui est important, c'est il y a probablement trop d'investissements qui sont au ralenti dans nos territoires à cause de complexité administrative, de longueur de procédure. C'est la question du permitting. Nous mettons donc en place dans ce nouveau texte un guichet numérique, une zone unique avec une zone d'attractivité que nous pourrons appeler l'accélérateur industriel aussi. L'idée est faire des zones industrielles ce que nous avons fait avec les zones Natura 2000 pour la nature. Et donc de prévoir certaines localisations dans nos États membres qui permettent d'avoir un accès plus simple à un permitting, un accès à l'énergie, un accès au financement qui soit plus simple, plus facilité dans une zone déterminée. Investir en Europe doit donc redevenir plus simple, plus rapide et surtout plus prévisible dans ce moment-là. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au cœur de la politique industrielle, donc au cœur des régions. Ce sont elles qui accueillent les projets industriels, qui soutiennent les entreprises locales, qui développent aussi les infrastructures et qui forment les talents qui travailleront dans ces industries. C'est aussi dans les régions que se construisent les écosystèmes, comme je vous l'ai dit, et donc notre ambition doit être collective, faire de l'Europe également non seulement un marché, mais aussi un territoire de production. Et en renforçant notre industrie, nous renforçons également la cohésion territoriale. C'est dans cet équilibre entre ouverture et réciprocité avec nos partenaires, entre transition écologique et puissance industrielle, que se joue en quelque sorte le modèle européen de demain. La géopolitique nous apprend tous les jours que notre indépendance a peut-être un coût, mais les dépendances sont probablement plus difficiles en termes de conséquences. On le voit avec la fermeture du détroit d'Ormuz, avec la guerre au Moyen-Orient. Les prix du gaz ont encore augmenté. Preuve encore que ces dépendances doivent être réduites le plus possible. C'est l'ambition que nous avons avec les clean tech, c'est l'ambition que nous avons avec ce texte industriel. Et c'est ensemble avec les États membres, les institutions européennes et les régions que nous réussirons ce nouveau cycle industriel pour nos territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. And I will give now the floor to the rapporteurs. First to Roberto Gualtieri, who is rapporteur on public procurement. Roberto, the floor is yours. Thank you, Madam President. Cities and regions are the main public buyers in Europe. We also operate closest to citizens, markets and service providers. This proximity gives us a unique understanding of local needs, market realities and operational constraints. For this reason, there cannot be an EU procurement reform that does not listen carefully
to the voice of the local and regional authorities. This opinion is firmly rooted in our experience, and I would like to thank all the members who actively contributed to improve the text, which has been adopted in Econ with more than 90% of the votes. Also for today's vote, I try to take into account in my rapporteur amendments many proposals by members of all political groups. The opinion conveys a strong message. In our procurement, we need more simplification and more quality. We firmly believe that both of these goals should and can be achieved through a reform that must be at the same time ambitious and pragmatic. We think that the introduction of clearer and broader guiding principles is a concrete way to promote simplification, to reduce administrative burden and risk of litigation, and at the same time to give the possibility to have more quality and better results. A result-oriented approach means faster delivery, higher quality services and better value for money without weakening transparency or fair competition. It means measuring success by what citizens receive. This is why the opinion calls for clearer principles and simpler procedures. When the framework is clear, authorities can act with confidence and businesses can compete on merit. It is also why we support digital tools that genuinely simplify. Procurement is delivered by people. Public buyers are key agents of the reform success. We need investment in skills and professionalization for public buyers, especially in smaller municipalities, so that every euro spent can become higher quality delivery. Having more quality in our procurement is key for our communities and for the Union as a whole. This does not mean forbidding price-only awarding, which remains important, for instance, for standardized procurement. Instead, it means enabling and supporting procurement authorities that want real value for money and that should not be penalized by risk of litigation and red tape for pursuing the best goals for their community, including social and environmental. Let me conclude on a point that I hope will not become an element of division. Worker protection is a key pillar of the European social model and an element of fair and responsible competition. It is embedded in national legislation and collective agreements. As we are not proposing additional layers of obligation, safeguarding this principle against unfair competition and social dumping should be something we all agree upon and should not be an element of division. Let's convey all together a strong and united message to the other EU institutions. If Europe wants to deliver and to achieve its strategic goals, it must empower cities and regions to buy faster and fairer. Thank you for your attention. Thank you very much. The floor goes now to Per Gramfak, who is rapporteur on European Competitiveness Fund. The floor is yours. Tack för det, fru ordförande. Vi välkomnar såklart inrättande av en europeisk konkurrenskraftsfond som ett svar på de utmaningar Europa står inför, som bland annat lyfts i Draghi-rapporter. Fokus på ökad effektivitet, produktivitet och förenkling är både bra och nödvändiga för att vi ska kunna hitta en hållbar väg framåt. Men effektivitet får inte betyda att man bortser från den lokala nivån. Flexibilitet får inte gå ut över långsiktighet. Och tillväxt kan inte byggas utan små och medelstora företag. Att slå ihop 14 fonder kan göra det här verktyget vassare, men det kan också förstöra mycket som funkar idag om vi inte säkerställer de perspektiv vi lyfter fram här i vårt yttrande idag. Det är djupt problematiskt, skulle jag säga, att det lokala och regionala perspektivet nästan helt saknas i förslaget som det är idag. Vi lyfter fram 3 saker som vi tycker behöver stärkas. Att ökad förenkling aldrig får bli liktydigt med centralisering. Effektivitet uppnås inte genom att lyfta beslut längre bort från de som genomför det.
Därför föreslår vi att förslaget kompletteras med en platsbaserad ansats. För det andra så måste lokala och regionala myndigheter erkännas som centrala aktörer, inte bara som möjliga stödmottagare utan som möjliggörare, samordnare och testmiljöer för innovationsekosystem där företag, universitet, forskningsmiljöer och civilsamhälle kan mötas. Det är då vi får med det lokala perspektivet i konkurrenskraftsfonden. För det tredje måste små och medelstora företag och kärnaktörer lyftas fram i fonden. Det kräver tid, administrativ kapacitet och är väldigt komplext för väldigt många små och medelstora företag att söka de här pengarna. Den här fonden måste utformas så små och medelstora företag har faktiskt möjlighet att delta. När det gäller flexibiliteten så kan det också vara viktigt att lyfta fram att flexibilitet inte får ske på bekostnad av långsiktighet. Det kan inte vara så att flexibiliteten betyder att man ska kunna skifta pengar år från år till det man just då tycker är aktuellt och behövs. Många områden där Europa behöver bli mer konkurrenskraftiga behöver stöd mer än ett år. Galliano till exempel är ett exempel, vårt gemensamma GPS-system. Där behöver man investeringar som håller över 5-10 år. Och då går det inte att ha ett system som bygger på ettåriga beviljande av medel. Den andra saken som vi försöker stärka upp det här med är att konkurrenskraft idag inte är definierat. Vi vill lyfta fram en definition som idag är klubbad, som IMCO har tagit fram, som stärker produktivitet, tillväxt, innovation, territoriell resiliens. Med de här ändringarna och de förslagen vi lägger fram här idag så kommer konkurrenskraftsfonden bli det som är dess syfte. Ett vasst instrument för ett vassare, konkurrenskraftigare Europa. Tack. Thank you very much. The floor goes now to Emma Blaine, Rapporteur on Single Market and Custom Program. Emma, the floor is yours. Thank you. Yes. Apologies. Dear colleagues, at a time of geopolitical fragility, intensifying global competition and shifting trade dynamics, the single market remains one of the European Union's most powerful strategic assets. It is a foundation of integration and prosperity and a key engine of Europe's competitiveness and resilience. The Single Market and Customs Programme should therefore be understood not simply as a technical or budgetary instrument, but as part of the core economic infrastructure underpinning the functioning of the Union. The Commission itself describes this programme as providing the operational infrastructure of the single market. It will finance measures that are essential to its day-to-day functioning, and in that sense, this programme directly affects how the single market works in practice for businesses, workers and consumers. This assessment of the single market is widely shared, including, I'm sure, by many here today. For example, the Irish business community has identified the strengthening of the single market alongside simplification as a key priority for the upcoming Irish presidency. Across regions, we hear a consistent message. Businesses want fewer barriers, clearer rules and a single market that is easier to navigate in practice, particularly for small and medium-sized enterprises operating across borders. This opinion of the Committee of the Regions therefore welcomes the Commission's proposal to establish the Single Market and Customs Programme for 2028 to 2034 and recognises the logic of bringing together the single market, customs, tax and anti-fraud strands under a single framework. This consolidation has the potential to create synergies, improve coordination and support a more strategic approach, provided it is accompanied by clear objectives, robust governance and effective monitoring. The opinion also reflects the urgency highlighted in the Draghi and Letter reports. The need for increased public investment, stronger competitiveness and the removal of remaining barriers within the single market has never been clearer. While progress has been made, the pace of implementation has been too slow. Yet, as we are all aware, the effectiveness of the single market depends on how it functions on the ground.
Local and regional authorities play a crucial role in areas such as market surveillance, consumer protection, customs procedures, SME support and worker mobility. For many businesses, particularly SMEs and micro-enterprises, they are the first point of contact with the single market rules and procedures. This is especially true in border regions, where the practical functioning of the single market is tested every single day. As such, we in the Committee of the Regions, with this opinion, call for local and regional authorities to be systematically included in the implementation and enforcement of single market policies and to be recognised as key partners in the programme. Vice President, we are essential partners in implementing the single market, and we stand ready to play our part in the competitiveness agenda through our European regions and municipalities. Critically, while we build the single market, we must be aware of those to seek it down, to tear it down and undercut its value. Digitalisation and simplification are therefore central to the opinion and to the future of our European single market. I would like to take this opportunity to thank members who submitted amendments to the draft opinion. They sought to strengthen the programme's effectiveness, underlining the importance of multi-level governance, responding to the urgency highlighted in the Draghi Letter reports. Overall, the Committee of the Regions seeks to sharpen the strategic focus and reinforce its emphasis on delivery, simplification and measurable impact of this programme. We in the Committee of the Regions have significant value to bring to this programme, Mr Vice President. Our inclusion in its work is essential. Colleagues, many thanks. Thank you very much. The floor goes now to Lorenzo Galligani, who is Rapporteur on Single Market Strategy. Rapporteur, the floor is yours. Signor Commissario, cari colleghi, il progetto di parere sulla strategia per il mercato unico, che auspico venga approvato oggi, è il risultato di un lavoro attento e approfondito e di squadra. È il risultato di confronti svolti sia in Commissione Econ, sia di numerosi incontri con interlocutori istituzionali su tutti i livelli: Commissione, Parlamento europeo, Presidenza cipriota, Comitato economico e sociale europeo, rappresentanze delle grandi imprese, delle piccole e medie imprese e anche delle microimprese artigiane, oltre ai contributi delle reti europee di cooperazione territoriale. Desidero richiamare brevemente alcuni dei punti fondamentali di questo testo. Primo, regioni, province e città rappresentano il livello istituzionale più vicino a imprese, lavoratori e cittadini. Sono il primo riferimento per le PMI che intendono internazionalizzarsi, che necessitano di chiarimenti normativi o che devono adeguarsi a procedure differenti fra gli Stati membri. Inoltre, sono le prime a confrontarsi con gli effetti della concorrenza sleale, derivante dall'ingresso sul mercato europeo, spesso via e-commerce, di prodotti non conformi. Per questa ragione abbiamo ribadito l'importanza di un coinvolgimento strutturale degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche del mercato unico. Il loro contributo diretto è essenziale affinché le norme del mercato unico trovino applicazione e non rimangano mere dichiarazioni di principio. Secondo, dobbiamo intensificare gli sforzi per affrontare gli ostacoli che ancora impediscono il pieno funzionamento del mercato unico. Pensate che è stato stimato che la rimozione anche solo del 10% degli ostacoli esistenti potrebbe determinare un incremento del PIL europeo oltre il 7%. L'eliminazione dei cosiddetti terribili 10 ostacoli, i Terrible 10, individuati dalla Commissione, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma occorre fare di più. Ora disponiamo di un momento favorevole come mai prima d'ora. Il mese scorso, nel corso della riunione informale dei leader dell'Unione Europea ad Alt-Bielsen, si è discusso delle modalità per approfondire il mercato unico, ridurre le dipendenze economiche e rafforzare la competitività. A gennaio i governi italiano e tedesco hanno firmato un piano d'azione congiunto, riaffermando con determinazione la loro volontà di cooperare nell'attuazione della strategia per il mercato unico, rimuovendo gli ostacoli ancora esistenti e gli oneri normativi non necessari. Con il presente parere contribuiamo, dal nostro punto di vista, anche a tali sforzi, portando la prospettiva delle regioni e delle città.
Anche l'Industrial Accelerator Act, presentatoci poco fa dal commissario Séjourné, che ringrazio, testimonia questo slancio per rafforzare la nostra competitività e avrà importanti implicazioni per il mercato unico e per le imprese dell'Unione Europea. Inoltre, per far funzionare pienamente il mercato unico, dobbiamo garantire una solida dimensione territoriale. La liberalizzazione degli scambi di servizi tende a favorire le grandi aree urbane e le regioni più sviluppate, mentre le regioni periferiche e rurali rischiano di subire ulteriori svantaggi, con conseguenze quali fuga di cervelli, squilibri demografici e perdita di competitività. Il rafforzamento del mercato unico deve quindi procedere parallelamente a investimenti nelle infrastrutture digitali e fisiche, connettività veloce e affidabile anche nelle aree meno accessibili, programmi di cooperazione transfrontaliera, politiche di coesione adeguatamente finanziate e non centralizzate. Questo è un punto importante per noi amministratori locali. La libertà di circolazione deve accompagnarsi anche alla libertà di rimanere nella propria regione e nella propria città, senza dover rinunciare a opportunità economiche e a servizi di qualità. Promuovere uno sviluppo equilibrato contribuirà anche a rafforzare la resilienza dell'Europa. Pertanto, sostenere le PMI e le microimprese è un elemento fondamentale di questo processo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e per gli emendamenti che avete presentato, di cui ho fatto tesoro e che ho cercato, ove possibile, di inserire all'interno del parere. Attendo con interesse i vostri contributi al dibattito. Grazie. Grazie. I will give now the floor to Maria Civita, who is rapporteur on the automotive sector. The floor is yours. Sí, el 30% del producto, más del 30% del Producto Interior Bruto de mi región depende de la industria. Por lo tanto, la competitividad es la que nos da una industria potente y desde lo público nuestra obligación tiene que ser apoyarla porque es la base de nuestro desarrollo económico, social y también territorial. El apoyo a la competitividad debe ser un apoyo claro por parte de las instituciones europeas, lo mismo que hacemos también las entidades regionales. Y esto se hace con fondos públicos para impulsar la innovación, para impulsar la transición ecológica, para la digitalización y se hace también impulsando la formación y generando talento, creando ecosistemas que den apoyo a los sectores estratégicos y a todas las cadenas de valor. En mi región, soy presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, tenemos una potente industria de automoción porque, entre otras cuestiones, lo que hemos sabido generar es todo un ecosistema industrial y en donde hemos ampliado toda la cadena de valor. Y esto lo hemos hecho de la mano, con fondos públicos, pero también con fondos privados y con una estrategia de especialización inteligente y también con una norma que vamos a llevar en breve al Parlamento Autonómico, en donde principalmente se simplifican todos los trámites administrativos y en donde se contemplan, por ejemplo, los espacios de pruebas para poder impulsar la innovación. El impulso al hecho en Europa nos va a permitir efectivamente ganar en autonomía. Los valores o atributos que se le dan a la industria europea son claros. Tiene que ver con calidad, tiene que ver con innovación y también con algo importante, o por lo menos para mí, que es empleo de calidad y empleo digno. Por lo tanto, apoyar con recursos una competitividad estratégica será garantizar el futuro de nuestros sectores industriales y de todas sus cadenas de valor. En Navarra nos hemos implicado especialmente con sectores como la automoción y también lo hemos hecho con sectores como las energías renovables, con el que hemos impulsado, junto con otras 15 regiones europeas, medidas de apoyo a la fabricación de tecnologías limpias en Europa. En una declaración que además le hicimos llegar al equipo del comisario, ya señalábamos que el Clean Deal industrial debe ser una herramienta que proteja y que impulse la cadena de valor de toda la tecnología. La estrategia Made in Europe nos va a permitir localizar tecnología, talento, producción, reindustrializar Europa para ganar valor añadido y además hacerlo con escala, por lo que seremos más competitivos. No se trata de enfocar esta medida como si fuera una medida proteccionista, sino como una oportunidad para liderar en el mundo y, por lo tanto, en mercados globales, capacidades, innovación y calidad. Entendemos la autonomía estratégica como una dinámica abierta. Señor comisario, señorías, Europa debe tomar decisiones importantes y debe hacerlo ya. En el contexto que estamos viviendo debemos reafirmar un compromiso con una Europa en paz que avance en su empoderamiento desde 3 pilares: paz y democracia, transición energética hacia un modelo limpio con plenas capacidades y la localización de las cadenas de valor en los sectores estratégicos,
Creo que este es el aprendizaje que sacamos de la pandemia, que tanto nos afectó esas disrupciones de las cadenas de valor y que no podemos ser vulnerables en términos de autonomía estratégica. Sobre esa base, Europa será más competitiva industrial y energéticamente y será un espacio de prosperidad líder en el mundo si somos capaces de construir en común desde los principios de la cohesión social y territorial. Efectivamente, no hay reto fácil, pero tampoco hay reto imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. I'll give now the floor to Josef Viskupic, who is rapporteur on the EU Startup and Scale-up Strategy. You have the floor for 3 minutes. Dear Madam President, Commissioner, as a rapporteur on the EU Startup and Scale-up Strategy, I would like to speak in public procurement as represents 14% of EU GDP, nearly 2 trillion euro annually. This is market-shaping power. Yet Europe continues to lag behind global competitions in scaling innovation firms. In the EU, only around 8% of SMEs introduce new-to-market innovations compared to significantly higher shares in leading innovation ecosystem globally. Venture capital investment in the EU remains around 1/3 of US level as a share of GDP. And in many regions, the gap is even wider. For example, Slovakia, SMEs represent a higher than average share of business, yet only 29% engage in innovation activities, compared, for example, over 70% in Estonia. The issue is not talent. It is ecosystem strength and market access. If Europe wants more startups, and especially more scale-ups, we must use our own demand power strategically. Today, less than 10% of public procurement procedures explicitly include innovation criteria. Startups face extensive turnover requirements, long payment cycles and complex procedures that can last 12 or 18 months. For a young company, that is often a survival issue. From the perspective of the startup and scale-up strategy, 3 elements must align. First, procurement rules must become faster, simpler and SMEs accessible. Second, the single market dimension matters. Fragmentation in standard certification and digital system increase scaling costs by up to 20–30% for companies operating cross-border. And third, funding instruments such as the European Competitiveness Fund can support scaling, but scale-ups need customers. Public procurement can provide first demand, de-risk private investment and strengthen European value chains. Dear colleagues, if we want Europe not only to be a place to start, but truly a place to scale, public procurement must become a strategic growth instrument. Thank you very much. Thank you very much. The floor goes now for 1 minute to René Janssen. Executive Vice President Stéphane Séjourné. Europe's success will depend on a competitive, secure and future-proof economy. We can only act together when we stand on common ground. Rapporteur Gualtieri has done an excellent job in building that foundation in his opinion on procurement. The opinion sets out what regional and local authorities see as essential for the revision of the directives: simplification, more flexibility and less administrative burden. The new rules must become a practical instrument, not a burden for local and regional authorities, which account for 40% of all public procurement. Common ground is also found in the 5 amendments that ask for simplification of rules for local procurement. We need concrete measures to support local purchasing. This fits in a time of green transitions and growing geopolitical tensions. Change is no longer an option, but a necessity. Thank you. Thank you very much. And I give the floor for 1 minute to Erika von Kalben. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen die Kritik. Die EU und ihre Regeln, sie sind zu langsam, sie sind zu viele und zu ineffizient.
Im Vergabebereich, aber auch in der Wirtschaftsförderung müssen wir effizienter werden, wenn wir global mithalten wollen, gerade auch im Moment, wo wir alle wissen, vor welchen großen Herausforderungen wir stehen. Wir müssen auch resilienter werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist auch klar, die meisten Regeln existieren auch aus einem Grund. Und die Probleme, die wir haben im sozialen Bereich oder im demokratischen, aber auch im ökologischen Bereich, die sind nicht weg, nur weil wir sagen, der Green Deal ist jetzt in der zweiten Reihe der Politik. Sondern die Probleme bleiben und deswegen brauchen wir effizientere Lösungen, die aber trotzdem den kleinen und mittleren Unternehmen gerecht werden, die für Gerechtigkeit sorgen und die nachhaltig sind, damit sie sowohl für die jetzige Generation gut sind, aber eben auch für die zukünftigen Generationen gelten können. Vielen Dank. Vielen Dank. We will continue the discussions with the rapporteurs, but the Executive Vice President have a lot of other things, so I will give him the floor, and after that we continue the discussion with the rapporteurs. So the floor is yours. Thank you, Madame President. Merci beaucoup. Et j'en profite peut-être pour vous remercier à titre personnel, mais l'ensemble des collègues et des rapporteurs pour le bon travail et la très bonne coopération entre mes équipes et les vôtres sur tous les sujets que vous avez évoqués et sur les sujets dont vous rapportez. On salue également amical à François de Coster, que je vois également présent dans cet hémicycle. Nous avons beaucoup travaillé ensemble dans d'autres contextes et des visages amicaux dans cet hémicycle. Peut-être, si je veux résumer en quelque sorte la stratégie de la Commission pour adapter notre modèle économique aux tensions géopolitiques et au monde qui s'ouvre vers nous. Nous avons 3 piliers et je pense que les 3 piliers sont indissociables et rejoignent totalement vos rapports, que ce soit sur le fonds de compétitivité, sur la stratégie sur les marchés publics, sur la stratégie sur le marché intérieur. Nous avons la stratégie d'abord d'ouvrir un certain nombre de nouveaux accords commerciaux pour réduire nos dépendances. Et depuis le début de ce mandat, nous souhaitons réduire les dépendances à l'importation et à l'exportation. Créer des nouveaux accords commerciaux veut aussi dire réduire nos dépendances aux exportations sur des secteurs bien déterminés dont nous avons été beaucoup trop dépendants pendant de nombreuses années. Et lors des négociations commerciales, notamment avec les États-Unis, nous avons eu des surprises de rapports de force inversés, des secteurs d'activité en difficulté et une incapacité pour l'Union européenne d'affirmer sa voix à un moment où l'économie devient une des valeurs de la force dans le monde et de la dialectique de la force dans le monde. Le deuxième pilier de cette stratégie d'ouverture, c'est les matières premières, la réduction de nos dépendances aux matières premières. Et nous devons continuer cette stratégie. Deuxième point, c'est notre marché intérieur. Et là, les conclusions du rapport l'État sont très claires. Nous devons aller beaucoup plus loin et nous devons passer des slogans à la réalité. J'ai proposé les 10 barrières les plus importantes économiquement qu'il faut réduire en Europe, au Conseil européen et au Parlement. C'est une responsabilité nationale des États membres de revoir leur législation, souvent nationale, mais il faut avancer sur ce sujet, harmoniser nos législations pour pouvoir et permettre à nos entreprises européennes de profiter d'un marché de 450 millions de consommateurs. Ce sont des perspectives de croissance pour nos entreprises qui sont fortes et nous devons continuer dans ce sens-là. Et le troisième volet, c'est notre stratégie industrielle. Et donc ce sont l'utilisation des marchés publics pour nos secteurs stratégiques. C'est la protection et la préférence européenne sur quelques composants stratégiques dont nous ne pouvons pas nous permettre la disparition technologique ou la disparition de la production européenne. Si nous arrivons à faire ces 3 volets, dans les 3-4 prochaines années, nous aurons préparé notre continent à une future crise diplomatique, militaire, commerciale, géopolitique majeure qui doit protéger les secteurs industriels, garantir à l'acier, à l'aluminium, à l'automobile,
à la défense de pouvoir continuer à avoir des sites de production en Europe et de ne pas perdre cette expertise, et en même temps d'avoir diversifié nos marchés à l'international pour ne pas être dépendant d'un seul État membre, d'un seul État tiers pour les importations ou pour nos exportations. L'enjeu est important, le timing est important, et je compte également sur le comité des régions, sur vos régions, sur vos collectivités pour pouvoir insuffler ces orientations. Elles nécessiteront nécessairement de l'acceptabilité sociale, locale et politique. Et vous avez les trois composantes de cette acceptabilité dans vos institutions. Donc la Commission sera toujours à vos côtés et mes collaborateurs ainsi que mes directions sont évidemment à votre disposition pour continuer à préparer les textes, à les amender avec évidemment les co-législateurs, mais c'est de votre responsabilité, mais à préparer les textes avec la Commission pour coller au plus proche des réalités de terrain. Je vous remercie. Thank you very much for coming to the Committee of the Region. I know you have a very, very busy day, and thank you very much for carving out time. I want you to take home something as a symbol of the ancient innovative capacity and wisdom of humanity. This is a symbol of the Antiquarian mechanism, which is like one of the first computers more than 2,000 years ago. Okay. It's the symbol of the genius that lies in the humans and the innovation capacity. So thank you very much for coming. Thank you. Thank you. And we invite you anytime to the Committee of the Regions when you have some time. This is for the photo. Yes. Thank you, Madam President. Thank you.